هو سيدي بغيني هاد الزجاج مازال دو سيدي مازال تادي تكديري هلموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت ويحيا الوطن إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت ويحيا الوطن فلا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت ويحيا الوطن. Merci. Une minute de silence, s'il vous plaît. Une minute de silence. Il est tout à fait important que nous soyons aujourd'hui réunis sur cette place pour commémorer cet événement historique et tout à fait exceptionnel dans l'histoire de notre pays. Et cet événement a fait de la Tunisie, qui était un pays sous-développé, un pays dominé, un pays soumis, et un peuple libre, un peuple maître de son histoire, maître de son destin, maître de son avenir et sur le chemin de s'approprier de toutes ses richesses, de s'approprier de toute son histoire, de s'approprier de lui-même. Cet événement est un événement de rupture qui a fait passer le peuple d'une situation historique à une situation tout à fait opposée, qui a marqué le point fondamental dans l'émancipation du peuple tunisien, ce peuple pour lequel nous avons lutté pendant de longues années, pour lequel le peuple tunisien a lutté pendant des décennies, et pour lequel des milliers ont été arrêtés, pour lequel des centaines ont été emprisonnés, pour lequel nos camarades sont allés à Bolsonaro pendant des dizaines d'années, pour lequel nous avons connu la torture, pour lequel l'extrême gauche et la gauche tunisienne ont connu des décennies de répression. Aujourd'hui, nous fêtons le 2e anniversaire de la révolution tunisienne et nous espérons que nous aurons encore suffisamment de patience, nous aurons encore suffisamment de force, nous aurons encore une jeunesse rebelle et révoltée, une jeunesse révolutionnaire qui saura conduire justement la révolution jusqu'à ses objectifs ultimes, qui seront la libération totale du peuple tunisien, qui seront l'instauration d'une justice sociale en Tunisie, qui seront l'émancipation du peuple tunisien et en quelque sorte son avènement à une position internationale qui fera de lui un partenaire de l'humanité entière. Merci d'être venu, merci à vous d'être venus, merci à tous d'avoir participé à la célébration de cet événement. Et nous continuons donc à célébrer cette fête. Merci beaucoup. Merci. Je sais pas pourquoi il fait ça.
فينك السلاح اللي عطيته لكم بكري؟ اي هلا شو Voilà, merci. On pourra mettre des mots. C'est Pourquoi il fait ça? Bonsoir. C'est un tout petit poème, enfin c'est un petit texte qui a été écrit à l'occasion. Il est envoyé de l'au-delà. C'est Bouazizi qui l'a écrit. Message. Le sang a coulé dans la terre. La terre a bu tout le sang. En un temps précaire, l'histoire du sang et des terres, l'histoire des héros et des guerres a pris feu. De printemps en liberté, de terre en terre, le rêve s'est échaudé. Comment ferait-on pour savoir ce qui s'est passé? Suivez les survivants, les blessés, les noyés, les laissés pour compte de la Révolution. Question de dignité, dit-on, histoire de liberté, histoire de la mère patrie. Le testament des morts égaré. Les brigands, les bandits de grand chemin de la foi d'Allah se sont autoproclamés califes sur terre et ont pris place au-dessus des tombes. Qu'à cela ne tienne, il y a toujours Dieu pour effacer le sang et rectifier la mémoire. Mais ces compter sans le sixième sens du printemps fragile. Compter sans l'amour, la dignité, au combat, mais déjà grandi. C'est sans compter sur les nôtres, les combattants, les épris de justice. Les combattants d'ici et d'ailleurs, qui depuis la nuit des temps crient son nom si fort, chère liberté, signé Bouazizi de Sidi Bouzid. Merci. Merci Leïla, merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Adel aurait un petit mot à dire aussi à l'occasion. Adel Thabit, notre camarade Adel Thabit. Chers amis, chers camarades, notre coordination du Front populaire de Tunisie, fraîchement installée il y a environ 2 semaines, a tenu parmi les premières actions qu'elle voulait mener, commémorer et rendre hommage à Mohamed Bouazizi. Mohamed Bouazizi qui, en simulant par le feu, a éclairé le ciel sombre de la Tunisie. Le ciel assombri par la dictature, par 23 ans
et plus d'années sous son prédécesseur Bourguiba. Aujourd'hui, les Tunisiens ont arraché leur liberté, entre autres grâce à notre héros, à l'héros de la révolution tunisienne, Mohamed Bouazizi. Malheureusement, 2 ans après, le peuple tunisien continue à crier sa colère contre les injustices qu'il subit au quotidien. Aujourd'hui, à Sidi Bouzid, la population n'a pas souhaité participer à la commémoration officielle du second anniversaire de l'immolation par le feu de Bouazizi. La population de Sidi Bouzid, les jeunes de Sidi Bouzid étaient en colère aujourd'hui parce que 2 ans après, rien n'a changé dans leur quotidien. Rien n'a changé dans leur quotidien, ils n'ont pas d'emploi, leur ville, leur région est toujours délaissée pour compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont créé leur colère. Nos camarades du Front populaire de la région de Sidi Bouzid, aujourd'hui, ont boycotté les cérémonies officielles pour aller manifester à la place Mohamed Bouazizi pour dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous continuerons le combat et nous continuerons la lutte pour que le droit au travail, la dignité des Tunisiens est aujourd'hui plus que jamais au cœur de leur intérêt. Aujourd'hui, le peuple tunisien, à Sidi Bouzid, à Gafsa, à Siliane et ailleurs, continue à se battre pour l'avènement d'une nouvelle ère qui consacre le slogan de la révolution, notamment Shoghl Hurriya Karama Wataniya, travail, liberté, dignité nationale. Aujourd'hui, les grands chantiers tant attendus par le peuple tunisien sont, on peut dire, au point mort. Plus d'une année après l'élection de l'Assemblée constituante, on ne sait toujours pas quand cette nouvelle constitution sera mise en place. L'indépendance de la justice, l'indépendance des médias, la réforme du ministère de l'Intérieur, tous ces grands chantiers sont toujours au point mort et le gouvernement ne manifeste pas de volonté réelle à ouvrir ces dossiers et à mettre en place et à opérer une véritable rupture avec l'ancien régime. C'est pour ça que ce soir, c'est un moment pour nous solennel. Nous nous inclinons devant feu Mohamed Bouazizi. C'est un moment qui est plein d'émotions, mais aussi c'est un moment où nous tenons à crier aussi notre colère et à dire notre détermination de poursuivre cette révolution qui a certes déchu un dictateur, mais aujourd'hui n'a toujours pas atteint ses objectifs. Et nous disons à Bouazizi aujourd'hui que nous continuerons le chemin et que le geste, et que l'immolation par le feu et que la vie de Bouazizi ne partira pas comme ça et que nous continuons tous ensemble cette lutte en Tunisie et ici. البوعزيزي خلوا سيا لا تنازل على القضية. البوعزيزي لا تنازل على القضية. هو البوعزيزي خلوا سيا ولا 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 تنازل على القضية. هو البوعزيزي خلوا سيا لا تنازل على القضية. هو البوعزيزي خلوا سيا لا تنازل على القضية. هو البوعزيزي
du peuple tunisien. Et vive la lutte 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 du peuple tunisien. وكلا للسمر نهضاوي رجعي سمسار. 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 وكلا للسمر نهضاوي شغل حرية عدالة اجتماعية. 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 Nous sommes ici pour honorer la mémoire de Mohamed Bouazizi, pour aussi dire et redire notre détermination à continuer le chemin qu'il a entamé. C'est notre seul message aujourd'hui et ça, on le continuera ensemble jusqu'au bout. Et le résultat de Troïka aussi. Bien entendu aujourd'hui, c'est aussi le moment pour faire le bilan des gouvernements successifs, notamment celui du Troïka, de la Troïka qui gouverne aujourd'hui. Et si aujourd'hui des milliers de Tunisiens continuent à manifester, c'est parce que justement la politique de ce gouvernement ne répond absolument pas au minimum des attentes des Tunisiennes et des Tunisiens. Merci. Donc, يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن. لقد صرخت في عروقنا الدماء. نموت نموت ويحيا الوطن. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد لليل أن ينجلي. ولا بد للقلب أن ينكسر. حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن. لقد صرخت في عروقنا الدماء. نموت نموت ويحيا الوطن. عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها. نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام. حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن. لقد صرخت في عروقنا الدماء. نموت نموت ويحيا الوطن. برافو. جبهتنا جبهة شعبية. لا تستروا الأخوانجية. 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 جبهتنا جبهة شعبية. تستروا الأخوانجية. سحقا للرجعية. ستروا أخوانجية. سحقا سحقا للرجعية. ستروا أخوانجية. سحقا سحقا للرجعية. ستروا أخوانجية. سحقا سحقا للرجعية. تستروا أخوانجية. سحقا للرجعية. ستروا أخوانجية. سحقا سحقا للرجعية. ستروا أخوانجية. سحقا سحقا للرجعية. ستروا أخوانجية.
يعني انتم اول شيء بلش لي باسمك وعائلتك والكاليفيكاسيون لك. أنا عادل ثابت، عضو التنسيقية باريس وضواحيها للجبهة الشعبية من تونس. انتم تتظاهرون اليوم يعني بالذكرى الثانية لشهادة السيد بوعزيزي الذي أشعل نار الثورة، يعني ما هي مطالبكم اليوم ما هي الرسالة التي توجهونها للعالم في ظل هذه الثورة التي يتلاعب بها الغرب؟ نحن أولا اليوم نحيي الذكرى الثانية لشرارة الثورة التونسية التي أشعلها محمد البوعزيزي عندما أضرم النار في جسده ليصرخ غضبه ليطالب بحريته وبكرامته. اليوم سنتان بعد 17 ديسمبر 2010 المطالب التي تحرك من أجلها البوعزيزي، المطالب التي أضرم النار في نفسه من أجلها البوعزيزي لا تزال قائمة، وخصوصا معناتها المطلب في الحق في الشغل، الحق معناتها في حياة اللائقة، والحق في الكرامة. لذلك نرى أن شباب عديد الجهات لا يزالوا، خاصة الجهات الداخلية المحرومة، لا يزال يعاني من التهميش، لا يزال معناتها ضحية البطالة، وتقريبا يرى أن واقعه لم يتبدل قط منذ قيام الثورة. طيب ما هي مطالبكم اليوم وبشكل خاص يعني هذه الثورات العربية التي يحاول الغرب التلاعب بها، ما هي الرسالة التي توجهوها إلى كل الدول العربية والإسلامية يعني من صحوة الإسلامية لهذه الثورات؟ هي في الحقيقة هذه الثورات لم ترفع لا شعارات إسلامية ولا شعارات شيوعية، ولم تكن قائمة على مطالب ذات طابع إيديولوجي، كانت قائمة على مطالب اجتماعية، كانت تطالب بالحرية، كانت تطالب بالشغل، كانت تطالب بالكرامة الوطنية. ويلخص هذا الشعار الأكثر الذي رفع أثناء الثورة هو شغل، حرية، كرامة وطنية. هذا هو المطلب التونسي، ولذلك فهم اليوم يطالبون بتحقيق هذه الشعارات. واليوم صحيح أن القوى الغربية تريد التلاعب بالثورة، لكن لم يكن لها أن يتحقق ذلك لولا تواطؤ الحكومات الحالية، ومنها الحكومات التي تقودها أحزاب إسلامية. ويلي الهوى يما ويلي ضرب الخناجر ولا حكم نازل فيا يما ويلي الهوى يما ويلي ضرب الخناجر ولا حكم ومشيت تحت الشتاء والشتاء رواني، والصيف لما أتى ولع من نيراني، بيضل عمر الفتاني ذل الحرية يما شعبنا يا بطل أفديك بعيني يما ويلي الهوى يما ويلي بعد الخنازير ولا حكم الخاسس فيا يما ويلي الهوى يما الخاسس فيا ويا حكم الخاسس فيا
الجبل يا حاجة صني بالعلاي يا حاجة صني بالجبل يا حاجة نصني بالعلاي يا حاجة نصني يا جبل خبر الحيوان على حالي خبر الرفاق يا حاجة نصني بالعلاي يا حاجة نصني بالجبل